Ay lagi syagit ba kay Hilom oy mangkapak day ka. Hilom si karanta karon. Hala! Hilom oy nata sa kananan mura kag abnormal. Hilom, oy mura kag tala-talatan awar gud ni mo sulat na lang gani ba't igyapon kay agi. Igna lang jud, kakabal mo basa. Hilom pe ba unsa ko yo mi graduate taon kog magna cum laude dayon valedictorian. But. Sakto jud si Pag Jor. hilom ay kukuan ko na kay gisapot ra ko bisag palayason ta mo dring buanga mo ha. Mura mong tala-tala mga buanga mo ha. Pag hilom oy lupek pa ka sa abnormal bata man na. Ay pag apil-apil buanga ka. Ay kabala ka oy manglayas man me. You guys, I think you both need therapy. Pag hilom pe pa kay Bisaya ni dili ni British ha, sagpa-sagpaon ti kagulag to. Ay sos, suwayi. Suwayon jud ako kay sweldo ra ba nako ron bisag layahasan ta mo. Hala. Sorry na. Okay, fine. Char, tala na oy mga tala-tala. Kaog baka. Diri ang PlayStation ni Miss. Oy pogo PlayStation ba day na? Sa ba oy himantayon. Hoy, unsa ko imong mama char? Hala, iiyak na yan. Pasko pa inyong gihuwat.